ভারতের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত চিহ্নিত হয়েছে দেশীয়ভাবে উন্নত ও সফলভাবে প্রদর্শিত একটি অস্ত্রের মাধ্যমে, মানে ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপড, মানে আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি, যার পোশাকি নাম ভার্গবাস্ত্র। এই ভার্গবাস্ত্রের মাধ্যমে যা একসঙ্গে 60টি মাইক্রো মিসাইল নিক্ষেপ করা সক্ষম বা ক্ষমতা রাখে, এই সাফল্যের ফলে ভারত একটি অনন্য বৈশ্বিক অবস্থানে পৌঁছেছে এবং আধুনিক আকাশভিত্তিক হুমকি যেমন ড্রোন, লয়টারিং মিউনিশন এবং নিম্ন উচ্চতায় নির্ভুল আঘাতকারী অস্ত্র মোকাবিলার জন্য বিশেষভাবে নকশা করা এমন সক্ষমতা অর্জনকারী একমাত্র দেশ হয়ে উঠেছে। 21 শতকে যুদ্ধের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সংঘাতগুলো স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে ছোট কম খরচের ড্রোন ও ঝাঁক প্রযুক্তি কিভাবে প্রচলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চাপে ফেলতে পারে, সামরিক অবকাঠামো ব্যাহত করতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতি সাধন করতে পারে। ভার্গবাস্ত্র এই উদীয়মান হুমকির সরাসরি সমাধান দেয়। এটি ভারতকে একটি পরবর্তী প্রজন্মের স্তরভিত্তিক আকাশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রদান করে, যা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং কার্যগতভাবে অভিযোজনযোগ্য। এই মাইল ফলক কেবল সামরিক প্রকৌশলের বিজয় নয়, এটি মেক ইন ইন্ডিয়া ও আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের অধীনে ভারতের ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভরতা, উদ্ভাবনী পরিবেশ এবং কৌশলগত দূরদর্শিতার প্রতীক। ভার্গবাস্ত্র হল মাইক্রো মিসাইল ভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি নতুন শ্রেণী, যা একক অভিযানে একাধিক আকাশগত লক্ষ্যবস্তু নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম। প্রচলিত ভূমি থেকে আকাশ মিসাইল ব্যবস্থার মতো অল্প সংখ্যক বড় ও ব্যয়বহুল ইন্টারসেপ্টরের উপর নির্ভর না করে ভার্গবাস্ত্র পরিমাণ, গতি, নির্ভুলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত লক্ষ্য নির্ধারণের ইন্টেলিজেন্ট টার্গেট নির্ধারণের সমন্বয় ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল একই সময়ে বহু হুমকি শনাক্ত, অনুসরণ ও ধ্বংস করা। এটি একসঙ্গে 60টি মাইক্রো মিসাইল নিক্ষেপের সক্ষমতা, একটি ঘন ইন্টারসেপশন জোন তৈরি করে, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পৌঁছানোর আগেই শত্রু লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তো প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সত্যনারায়ণ নন্দলাল নুয়ালা তিনি কি বলছেন এ বিষয়ে শোনাবো তার বক্তব্য। के बारे में कि जो ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। और जिसको इसके साथ साथ में जैसे मैंने जो हमारा यूनिवर्सल एयर बम है, जिसको पहले नाटो कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग एयर बम रखना पड़ता था, वो ये यूनिवर्सल बम जो क्राफ्ट हमारे चाहे नाटो कंट्री से हमने लिए हों चाहे वो ईस्टर्न कंट्री से, दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। ये पहली बार आपके आशीर्वाद से हमने ये सफलता प्राप्त की है। और आदरणीय महोदय, ये केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, ये विदेशों में भी ये इसकी इतनी डिमांड है कि ये मतलब रक्षा क्षेत्र में इतना एक इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें अपनी रक्षा के साथ साथ इकोनॉमी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और ये केवल और जो भी मैंने आपको बताया कि जो इतना बड़ा जो हमने परिसर किया, कि तो हमने पिछले करीब 10-12 साल में मैंने कल हमारे जो शालिनी उनसे पूछा था कि हमने कितना पैसा इसमें खर्च किया, तो उन्होंने बताया कि 2180 करोड़ रुपए अभी तक हमने खर्चा किया, लेकिन पिछले साल का अपने डिफेंस की जो सप्लाई है वो 256 करोड़ थी और हमारी तनख्वाह 190 करोड़। तो लेकिन हमको इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको हमने केवल इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे उपनिषद में एक श्लोक है कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नेवच, यानी
मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ कि सर मैं ये पुण्य का जो काम है, लेकिन ये देश हित के अंदर जो भी ये यज्ञ में आहुति देना है, लेकिन वो आपके और महासचिव साहब बैठे या आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग के बिना ये तब भी संभव नहीं है। और आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे, बस मैं आपसे यही एक प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने ये डिफेंस सेक्टर में केवल आने का एकमात्र कारण था कि हम देश के रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं, बाकी बिजनेस और इसके प्रॉफिट हमारे लिए सेकेंडरी है। और केवल हमने जितने भी प्रोडक्ट हैं, या तो वो देश में बनते नहीं हैं या देश में बनते हैं लेकिन हमारी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। केवल हमने वही प्रोडक्ट हमने वो यहाँ पर उत्पादन के लिए वही हमने केवल उसी को सेलेक्ट करके हम वही बना रहे हैं। और मैं आपका ज़्यादा समय की मर्यादा को देखते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आपका प्लस आदरणीय भावन कुले जी का, सचिव महोदय का और बाकी सभी आपके इनका तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से पुनः अभिनंदन व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। এই সক্ষমতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে কি পরিস্থিতি এবারে এক এক করে আপনাদের বলবো। ড্রোন ঝাঁক মানে একাধিক ড্রোন একসঙ্গে যদি চলে আসে, সমন্বিত নিম্ন উচ্চতায় আক্রমণ মানে লো হাইটে যখন আক্রমণটা হবে, প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলতে পরিকল্পিত স্যাচুরেশন স্ট্রাইক করতে সক্ষম, অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর ব্যবহৃত অসমমিত আকাশ হুমকি, এই চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানের মাধ্যমে ভার্গবাস্ত্র আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা পূরণ করে। ভার্গবাস্ত্রের গুরুত্ব বুঝতে হলে বৈশ্বিক সামরিক নীতিতে ড্রোন যুদ্ধের প্রভাব বোঝা জরুরি। সাম্প্রতিক বিভিন্ন অঞ্চলের সংঘাতে দেখা গিয়েছে বহু ড্রোন অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে অভিযোজিত নিম্নলিখিত বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে। কি কম খরচে অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টিকারী, ছোট রাডার সিগনেচারের কারণে এটি শনাক্ত করা কঠিন, নির্ভুলভাবে আঘাতে সক্ষম, সহজেই বড় সংখ্যায় মোতায়েনযোগ্য, প্রচলিত মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একসঙ্গে অসংখ্য ছোট ও দ্রুতগামী আকাশগত বস্তুর মোকাবিলার জন্য নকশা করা হয়নি। সস্তা ড্রোন ধ্বংসে ব্যয়বহুল মিসাইল ব্যবহার একটি টেকসই খরচের ভারসাম্য তৈরি করে না। ভার্গবাস্ত্র এই অসামঞ্জস্য দূর করে এমন মাইক্রো মিসাইল ব্যবহার করা। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।